गुरुजी आता आझाद मैदानाचेर आसा आनी आमी रामाच्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक आयिल्ले. काल रामान चालू केल्लें प्रोटेस्ट 5 सुमार तेन्ना काय व्हडलोसो पावस नासलो. लोक आयले आनी ताका सपोर्ट केलो आमचे कोण एक्टिविस्ट कोण आसले. आज सबंद दीसभर पावस नासलो. रामान परमिशनान घातलेलें की बाबा आमकां वेवस्था करून दियात, खंय तरी एक माटो घालून दियात, ना जाल्यार एक आमकां अशी वेवस्था करप की बाबा आमकां 15 दिसांचे कितें काय म्हणजे आमकां कसलेच तरेचे पावसाचे वताचे कसलेच परिणाम जावचे ना. पूण ताका परमिशन दिनाय केला म्हणून. आनी आतां तुमी पळयात आतां ह्या टायमाचेर इतलो पावस पडला, असल्यो दडच्यो मारल्यात पावसाच्यो की आख्खे आतां आमी थंय बसलेले पयलीं आदी स्टेजीचेर आतां हांगा आयिल्ले मेमोरियल आयिल्ले जाल्यार पळयतात आमी वावजोय मारून आख्खो मेमोरियल कितें काय म्हणल्यार भिजून गेला. ह्या परिस्थितीन आमी रावपाचें कशें? लायट्यो ना हांगा, कांय ना. तर सरकारान वेवस्था करपाक जाय न्ही बाबा. एक मनीस बसला, सिटीजन बसला, काय डिमांड घेवन लोकांनी डिमांड घेवन सो आय रिक्वेस्ट रामा आनी तेजे कोण ताजे बरोबर आसले तांकां प्लीज डू नॉट फीट इन दीस कंडिशन. आमी मनीसूच न्ही, आमी जनावरां न्ही. हें सगळें कवर अप करपाक जाय आसलें. विथ प्लास्टीक पळयात तुमी अक्षरशः हो मॉन्युमेंटल गळटा, वावजोड मारता. टीबी पुण्याचो मेमोरियल पळय कसो दिसता तो ऑलरेडी. इट इज व्हेरी सॅड. पावसाक कितें जर प्रोविजन करात मरे तुमी. पावसाक उदक येना तशें येदो व्हडलो मेमोरियल आमकां लँडमार्क आमकां आझाद मैदानी आनी अशे परिस्थितीन रावपाचें हांगा. सो आय रिक्वेस्ट रामा वा तूं हांगा रावनाका. हांगा कसलीच सोय ना. आझाद मैदानाचेर उबें रावपाची परिस्थिती ना. बसपाची आनी न्हिदपाची करचीं हांगा. तशेंच हांगा स्टेजीचेर पळय आमी माडो घातला होतो तो जालो ना फूल. तो आय रिक्वेस्ट रामा वील जस्ट कीप इट ऑन होल्ड दीस म्हणल्यार फाल्यां समज म्हणटा आमचो माटो जेन्ना जातलो पळय तेन्ना तूं बस. ह्या परिस्थितीन हांव पळय मरे तूं आमी कितें जनावरां आमी गायो सुद्दां कितें काय म्हणल्यार खंय तरी शेडींग रावतात. हेज्या परिस्थितीन खंय रावपाचें म्हाका ना. कसलो आतां दोन वरां आनी पावस पडटा आतां लिटरली सगळें आख्खें उदक जालां पळय आझाद मैदानाचेर. पळयात तुमी कसली ओजड मारता ती. सो इन दीस सर्कमस्टन्सीस म्हाका दिसता की रामा आमी रिक्वेस्ट करता रामा प्लीज मातशें तूं ऑन होल्ड दवर हें कळटा गव्हर्मेंटाक इग्नोर कारण इतल्या फाटी गव्हर्मेंटाक की आज म्हाजी तकली जड जाली. काल रातच्यान हांव अशें भायर न्हिदलो तरी तकली जड जाल्या कारण आमी कंटिन्यू करया म्हणून आले. पूण ह्या सिच्युएशनान मातशी तेंकां ताकूच सुद्दां येना. आनी परमिशन जर दिल्लें जाल्यार केन्ना पण तिका माटो रेडी जावना थंय बसपाक मेळटलें. बाकीचे खूबजाण जे लोक आहा पळय तेंचे येवन बसूंक शकता माटो. व्हेरी सॅड सिच्युएशन. खूब जायना तो करून मातशें व्हडलाचे दवर हें कळटा आंदोलनाचें मातशें घरा वचून प्रॉब्लेम जायना आमकां. आमी परत येवन परत दिवया. पूण ह्या परिस्थितीन तूं बाबा दुयेंस जाल्लो तुका तुजें प्रॉब्लेम जाल्लो आमकां नाका. तुजें पळयलें न्ही तुवें खूब त्रास काडले. जेन्ना तुका मार पडलो पळय सगळें आमचें कितें भिजलां पळय. उदक भिजलां, हें आमचें बॅनरां भिजलां, प्ले कार्ड भिजलां, सगळें कितें भिजलां. केंद्र सुद्दां सगळें आतां उदकान भरलें आमचें. सो आमी हे वतले म्हाका दिसता हो वता तरी बरो पूण हें न्ही. आरे हेजे व्हडले मेमोरियल तुमी कितें करता सांबाळून दवरपाक जाय. गव्हर्मेंट टोटली फेल जाला म्हाका दिसता. सरकारान फाटीं येवचें आनी पळोवचें मेमोरियलाक कितें जालां पळय. पळयत मरे लायट्योच ना हाव यू कॅन एक्सपेक्ट दीस मेमोरियल टू बी आठ टाइम आय रिक्वेस्ट रामा प्लीज गवर करता प्लीज हॅपी रामा प्लीज बरोबर पळय आनी मातशें ना लोकांचें बरें आहा म्हणून तूं आज तूं तुजें पळय मरे तूं कळ्ळें तुका. वाचून तुका जेन्ना तुजो हल्लो जाल्लो पळय तूं कितले विचारलो हां तुजें हेल्प तूं आमकां जाय सगळें मुवमेंटाक तूं मुखार आसता. कसली जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत आमी मातशें हुल्लार दवरया आनी सगळें कितें आमी अरेंज करून हें करप बसया. सो दीस इज रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा प्लीज आमी जे पळय डिमांड केलें तें आमकां प्लीज करून दी. आमच्या लोकांचे खुबशे डिमांड आसात आनी डिमांडाक लागून आमी बसले. आमची खास करून दी. लोक कित्याक आज रस्त्यार देंवल्यात सगळे प्रोटेस्ट कित्याक तुमच्या हलगर्जी प्रमाण तुमच्या हलगर्जी लागून जाता.
So please here act on this particular our demand. तो आम्ही कितें उदकाच्या बाटल्या हाडलेल्यो पळय मरे हे तुका पळयला मरे तुवें कशें कळटा तें आं हे पळय 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 हे आझाद आझाद पळय हे मेमोरियल हां क्रिस्तांव ते प्रागाचा खून हे मेमोरियल पळय कशें तुका कळटा तें हां पळय मरे ह्या मनशान कितें म्हणल्यार आपलें सर्वस्व दिलें फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा हां ताची समाजाक तुमी शकतात आयडिया फ्रेंड प्लीज म्हाका भोगपाच्या हातून म्हाका सांगा एक इतलें लागून दिसना की आमी एक्चुली थंय वचपाचें आशिल्ले आनी थंय एक्चुली पळोवपाक गेल्यार येन्ना पर्यंत आमकां परमिशन जर मेळ्ळें जाल्यार आमी थंयसर माटो घालून सुशेगाद वॉटरप्रूफ माटो घालून पत्रे बीन लावन आमी येन्ना पर्यंत थंयसर बसलेले आसले आज हांगासर बसपाची जी सिच्युएशन ना म्हाका सगळें तें घडलें आनी आमचे बुकां बाकीचे जे कॉम्पिटिशन सगळे आमचे डायरी बी सगळी हांगासर भिजिल्ली आसात ही आमकां गरज आसा आनी हांव इतलेंच म्हाजी आनी सांगूंकूय सोदता ह्या सरकाराक तुमी आमकां ह्या पावसान भिजयात कितेंय करात पूण एक टायम तुमचो येतलो हांव ह्या लोकांक दाखोवन दिता ह्या आझाद मैदानाचेर जो प्रोटेस्ट करपा लागून बसला त्या आझाद मैदानाचेर सुद्दां हांगासर सेफ्टीच ना हांगासर ही लायट जी आहा पळय ती मुद्दम बंद दवरला तुमी केन्नाच हांवें हांगासरली लायट बंद जाला ती पळोवंक ना पूण आज मुद्दम तुमी लायट बंद दवरली आहात कालूय बंद दवरली तुमी आनी तुमी हें कित्याक लागून करता तें म्हाका कळना तुमकां दिसता की हांगासरल्यान सोडून वचपाक जाय आनी कांय हांगासरली सगळे प्रोटेस्ट काबार हो प्रोटेस्ट केन्नाच काबार जावचो ना अशें विचार सुद्दां करिना ही आउटकम येता पळय हांगासर आतां पळय ही मशाल आहा पळय हांगा मशाल तो उदक जो पेटयलो हो पेटलो 10 जाण हांगासर आयिल्ले आसा एका मिनटान पावलो आनी 10 जाण खंयसर आमी एक्चुली प्रोविजन आमी न्हिदपा खातीर हांगासर प्रोविजन केल्लो तांकां त्या मनशाक जे हांव पावसाक दिल्लो तांकां भिजोवपाक तो हे प्रोविजन जे केलें तें भिजोवंक बरें तांच्यानी खंय न्हिदपाचें हे मात तरी ह्युमॅनिटी ग्रावंड्साचेर तुमी चिंता केलें प्रोटेस्ट करूंक लायट परमिशनूय दिना आयज तुमी हे सगळे लायटी बंद करून उडयला मात तुमी खंय बसपाचें खंय आमी आनी कितें पावस जो पळय पडटा पळय इतलो हेविली पडटा आदी कसो पावस पडटालो पळय गोंयांत जून म्हयन्यांत तसो पावस पडपाक लागलो आतां जबरदस्त पळय उदक सगळे कडेन उदक ह्या परिस्थितीन व्हेरी डिफिकल्ट एक मिनीट रावपाची हांगा परिस्थिती ना इतलें कित्याक सगळो कितें आमकां गळटा मेमोरियल गायनी दिसली पळय गायनी बंद कर पळय मरे भोगपाक हांगा ड्रेनेज सिस्टम सुद्दां ना पळय वयल्यान सगळें आख्खें उदक येता हांगा कळटा ड्रेनेज सिस्टम तरी आसपाक जाय लायव्ह वयल्यान उदक पडटा पळय सगळे खाजयले सगळे दिसले पळय मेमोरियल उरतले मरे ब्लॉक रस्ते हे उदकां फुगोवन कोणाक पळयलें ना एक दीस येवप हांगा आपलें कितें उमेद करप प्रेयर्स करप लँडमार्क आमचें आझाद मैदान परिस्थिती कितें आहा